Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ngireng sami-sami melanjutkan setong kajian. Ngireng sami-sami melanjutkan setong kajian. Salah setongnya kipanika mengingat kematian. Manusia panika baratretan laki bini tuang udah pasti akan berhadapan dengan kematian. Selempo bekal mati ya, sekoros kimategia, sebengal himate, setako himategia, buru agama pasti mati saja. Seratin kimate, sejuba kimate. Satu aja itu akan mengalami sebuah kematian. Bakal dipanggil serang Allah Subhanahu wa taala kelaban malaikat maut. Bakal datang setong saat manusia mereka subung seoneng beratretan nikah rahasia Allah. Manusia nikah subung umur senapa subung seoneng kontra epon. Manusia mereka Padi sobung umur nenggam tempat epon sobung umur nenggam sobung si oneng. Orang sobung umur mereka suka tak oneng dalam keadaan penapa manusia mereka padi sobung umur. Bada orang sobung umur tepana sujud, sobung umur pun tak jaga boleh. Bada orang tekan ku tasbih tepana wirid, sobung umur lada pak. Bada orang tepana ada galagil peleten, sobung umur. Bada orang tepan ngelakonin maksiat sobung umur. Makanya kaulah ajunan para tereta adu ada ke Allah mater muka setong saat mampun depak kaulah serang ajunan depak ke umur lah mater muka husnul khatimah kelaban nyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mon orang masa hidup epon itu tuh kelaban kalimat tauhid, nyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapana orang nyebut kalimat la ilaha illallah, ketika bakal masuk surga. Makanya mendepan beda orang sakratul maut, beda orang sakratul maut. Onde pak para de pak sakratul maut. Roh pun beda deng kerongkongan. Lelika para teretan ibimbing kaulah serang ajunan melalui bimbingan jenazah kasa para teretan. Seodi ini berkewajiban membimbing, membisikkan kalimat la ilaha illallah. Jadi cek rui-peruyan mulu nangis kapi. Tidak seenggak bimbing keluarganya pun sakratul maut. Maka setuju na bakal mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Saben-saben saya berjiwa sedaya akan merasakan mati bangsa ongkunah pada hari kiamat panikah akan disempurnakan pahala epon dek ka manusia. Setuju na bekal mati cepon Allah Subhanahu wa taala. Setuju na panika para tetan bekal mati ya. Montepaan sakratul maut bimbing para tretan kalaban kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para tretan Prabu Semulja cepon Gusti Kanjeng Nabi kuburan pernikahan tempat sementara, tempat transit sementara. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhiratah. Innal kubra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan cepon Gusti Kanjeng Nabi panikah hanya mampir sementara. Kuburan cepon Gusti Kanjeng Nabi persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan ini cuman nyeper non alam barzah menikah memisahkan antara dunia dan akhirat, pemisah dunia dan akhirat. Lah nika akan dihadapi kaulah sareng ajunan saja, pasti akan mengalami semua yang namanya kematian, yang akan mengalami semua yang namanya hidup. Pratretan akan mengalami kematian. Semuanya yang hidup akan mengalami kematian. Beda setong cerita para tretan, setong hadis saya cerita aki sareng Abu Hurairah. Beda orang bini masa hidup epon Gusti Kanjeng Nabi penare peneka kelakona nyapu nang masjid. Nyapu nang masjid. Setong saat Gusti Kanjeng Nabi ke masjid, kini kama sobong. Kanjeng Nabi atanya ke sahabat, lima orang si biasa lah kok apresian masjid ruah. Damelah setia. Dama orang roh. Nika orang bini japon setong kisah nih. Sobong Gusti Kanjeng Nabi ampun atigal tunya. Japon. Sobong ampun atigal tunya. Pas Kanjeng Nabi atanya, afala kuntum adzantumuni? Bamak sengkok tak beritahu cik menjial tak ada umur. Mangkok tak beritahu cik menjial tak ada umur. Akhirnya sarang sahabat yang ngondeng bas kenikah cik lakar pun subung umur.
Pas Kanjeng Nabi ada buka para sahabat waktu mereka dulluni ala qabrihi tutuaki kasengko dimma gopurna dimma aja kana aja siapa Gusti Kanjeng Nabi. Ya terbasarang para sahabat ka Gusti Kanjeng Nabi ka kufuranipun saampuna Gusti Kanjeng Nabi depak ka kufuran epon asolat Gusti Kanjeng Nabi salat waib monjan kulibi sambian makan ya. Asolat ya tas kuburan kubuna orang si kelakuan benar karo apresian masjid. Aduh jangan Gusti Kanjeng Nabi kubuna peteng jelemutan deh kubuna peteng jelemutan peteng remar ya ahli kubur ya baca peteng sarah pas ada bu Gusti Kanjeng Nabi sampuna isolaten kuburan saya datangi Gusti Kanjeng Nabi pas ada bu innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim sampun solaten sareng Gusti Kanjeng Nabi para teleta pas ada buku sang Nabi saung kunah Allah subhanahu wa ta'ala ampun matera kupurnah orang nikah kelaban sebab tang solat caipun Gusti Kanjeng Nabi are kupurnah tera lah Allah subhanahu wa ta'ala sematera diberi cahaya kelaban tang solat. Jadi berarti Gusti Kanjeng Nabi nyolaten setong solat gaib panika patritan. Laju pas kuburan epon Gusti Kanjeng Nabi pas tera peran kuburan nikah karena solaten sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa non kaulah serang ajunan ragu. Karena dalam sholat karo juga ada doa epon. Doa na orang seodi ngelakonin sholat gaib daga orang sabun subung umur karo depak kencirna. Kencerna depak kenika depak kencerna deka ahli kubur neka cepon Gusti Kanjeng Nabi bada dua wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma khufratun min khufarin nar aw radatun min riyadil jannah. Cepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburan nikah setong saat Arafah lobang apa yang neraka coba nggak napa lobengah apa yang neraka mereka mau dibayangkan lobeng Aisyah apoy kineng tunya neka pon tapi apoy lobeng sesen neraka mereka seksa
dipersiapkan dekat orang serta ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cepon Gusti Kanjeng Nabi cukan bisa kuburan peneka teti taman-taman swarga, teti kebun swarga. Saya temun ngabasaki kebun penika irabot banyak kembengah pratetan. Karena pun irabot bayangan epon gaula sareng ajunan odi neng dunia pernikahan di kebun pratetan. Di taman-taman bunga. Lenika neng kuburan penika cepon Gusti Kanjeng Nabi taman-taman surga, kebun swarga. Lah kenikah siapaki dak orang seampun taat ibadto diin penika ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Mangkana ontong odi para tretan napa asaos pun dalam kabodaan nga napa jadi orang sekaya ibadah alhamdulillah kaya pas dermawan luar biasa. Jadi orang miskin tapi ki engak deka Allah seibadah nah luar biasa pakai ini kasih masuk surga kada karena tanpa melalui hisab. Masuk ke surga kada karena tanpa ada pemeriksaan pun pagi sedang yaumul hisab. Jadi pejabat yang beriman, pejabat yang bertakwa, mapan jadi pejabat lampu penuh kasih sayang dekat rakyat. Dan kenika para tretan kenika salah situng odin sekut maca Al-Quran, sekut banyak maca selawat, solat limba baktona tak tok lobeng, solat terus sana sesibuk, mare solat wajib solat sunat. Mari salat sunat paski qobliya ba'diya salat tahajud. Mari salat tahajud ki cukan salat duha. Mari salat duha ki maca Al-Quran maca selawat. Senika setong saat menabi ampun sobung umur para tretan kupurna menjadi kebun swarga. Kuburan epon lebar, luas epon sejauh mata memandang. Luas kuburan orang sesoleh peneka orang yang beriman kepada Allah. Iki peneka pada tretan luas penuh kenikmatan. Le amal seke bernikah aku nemanin mayit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sobung keluarga se aperengin sobung tunya se aperengin sobung se aperengin mayit ingin menikah cuma amal epon. Nasa ampun mayit penika pratretan esaba epekol neng kelaban keranda jenazah. Esaba ke keranda jenazah pratretan. Mon orang sesoleh. Mon orang sesoleh. Kodimuni tulian terus tulian ada pak dekat kubur sana pun padang dekat nikmat kubur
tapi menabi orang sedurhaka deka Allah, roh epon mayit padeka nangis para tretan. Engkau ike bada emah, engkau ike bada emas, engkau ike bada emah. Jadi orang se menabi orang sesobung umur pendeka, orang se soleh peradretan, orang se bagus. Nika kesusu cepon keterangan setong hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanat salihatan, menabi sesobung umur panika orang sesoleh, qalat qaddimuni menabi sesobung umur panika orang sesoleh engke panika engkau tulian kok dahulukan saya cepon karena pon kadang dengan nikmat kufur padreta. Wa in kanat ghairu salihin, tapi menabi sesobung umur pernikah benih orang sesoleh pas ada bu ya wailaha aina tadhhabuna biha, siapa ya wailaha aina tadhhabuna biha, saya pun ronah jenazah sesobung umur pernikah bani orang sesoleh, orang si ahli maksiat setu sana banyak tak ngiba amal bagus. Aduh celaka engkau reka bada emah, celaka kok engkau reka bada emah, celaka engkau ike bada emah kok. Jadi suarana tangis jenazah penikah roh epon senangis perhatian. Maka setuju penikah mireng dekan ketangis jenazah penikah. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahu la sa'iqah. Ya pun setong keterangan yang hadis yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Daramah paradretan roh epon orang se tak soleh penikah, orang se ahli maksiat penikah paradretan tangis jenazah penikah roh epon senangis kapi ngeding dukajuan ngeding batoh-batohan ngeding kapi nika. Cuman setak mereng nika manusia kun, karena mun mereng japon Gusti Kanjeng Nabi manusia nika semaput pak mata kia semap. Berapa kita bayangkan perhatian, orang semekol jenazah garwa pas nangis, pas mereng maksudnya, pas mereng dek kan tangis jenazah pas ropu kapi, saya pas saya nolong berada. Ongku kaler sengkok palang ongku ngadep dek ke Allah sengkok tak ngiba amal sebagus cek saking ngabula kuasa karena buletak cek saking pas kalaban sair matura non mayit sesobung umur menikah
ongku palang kau lengadep deka Allah kalaban tak ngiba amal sepekus kula tak ngiba celaka kula non celaka ege baka amma kula celaka kula ege baka amma kula Cepon Gusti Kanjeng Nabi bekto menika yasma'u sautaha kullu syai'in illal insanu walau sami'ahu la sa'iqah. Kapi menika mireng dak tangis roh menika. Orang sedurhaka dekat Allah menika radretan. Siapa manusia setak merang, mun manusia punika merang, kapi saben japun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saampuna masuk dak liang lahat para tretan, saampuna ibendem, kapi pun bleman bon, keluargana pun bleman. Tunyana pun peleman karisitung secekak amal epon kabagusan epon secekak wa ya'tihi malakani fayajlisani pas datang dua malaikat mungkar nakir asma epon pas mayit epatoju bi malaikat pas atanya malaikat penika dua malaikat deka mayit penika pangeran beun sapa karena orang soleh aja jawab Allahu Rabbi karena seatanya peneka orang seatanya aki peneka orang si pekus maka ajawab Rabbi Allahu pangeran abdina Allah pas etanya aki sareng dua malaikat boleh dek mayit mana biuka paserah napin embian japon malaikat maka mayit adabu diniyal Islam agama abdinah Islam embian ondeng pasera orang laki sayutus serang Allah japon Ambian oneng pasir sayutus mahadar rajulu alladhi bu'itha fikum oneng bian sayutus orang laki nikah ketika pas mayit ajawab huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika pas mal dua malaikat panikah katanya boleh kenapa ilmu nah embian kitab embian ini kenapa qara'tul kitab Allahi qad amantu bihi abdinah maca Al-Quran kitab epon ajunan ya Allah ban abdina yakin dak Al-Quran lalu pas kapi penikah saya tanya aki malaikat penikah bener kapi katina apa pradretan pas beda seruan dari langit cepon seruan dari langit penika pas berdeswatong suara wasodaktu
fayunadi munadin fis sama, tangga bula dia kapi lah pender je lah. Saya tanya aki pender kapi. Pankot sodakoh abdi, kapi je lah pender. Saya tanya aki lah jawab kapi pender kapi je lah. Darama terus epon beradretan. Ngala aki karpet lah dari swarga. Siapkan setong karpet dari swarga, hamparan dari surga, hamparan dari surga. Ngalaki lah, ngalaki. Siapa ki ialah kelampih dari swarga, karpet kelampih pemapan, ngalaki lah dari swarga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, lah bengas warga ji buka lah. Saya pun Allah keterangan setong hasis, lah bengas warga buka jilah. Saampun lah bengas warga ibuka peratretan pas ada bu fayatihi min rauhiha wa dhaybiha wa yubsahu lahu fi qabrihi hadza basarihi. Maka roh epon mereka para tretan pas nang kupurna mereka para tretan ro om cek ro omah ro om kupurna pas ro om pastera kupurna pastera mereka ni pas datang berbentuk orang laki, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rihi. Pas berbentuk orang laki gonteng, orang laki panika pas gonteng kelampina mapan om aroma swarga. Pas orang laki panika ada bu, saya berbentuk orang laki panika kalaban kasokan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaban kasokan absir billadhi yasurruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Are beda kabar bagus, cepon sering laki kalau kabar bagus kangku ibaan Ariyah setong are selakar la esensiaki ben Allah. Setia beda kabar bagus, kabar bunga, are setia non baan selakar esensiaki. Situng hari bagus para tretan. Ada kabar bagus kangku ibaan bagus. Pas roh jenazah mereka pas atanya baan siapa baan mak cek gonteng ba kelampi na cek ma apa na baan mak cek ro oma baan siapa kok lambak ke neng tunyar tak nemunin orang ngak baan kok tak nemunin kok aja orang saya ngak baan dia orang ngegonteng kelampi na mapan ro om menikah ngibad di swarga, karpet ngibad di swarga, lampina ngibad di swarga, minyak epon ngibad di swarga. Pas orang laki menikah pas ada budak kemayit, ana amaluka salih sengko amal kebagusan baan lamba ruah
beana sholat arwah bagus ada beana basah arwah bagus ada beana zakat arwah bagus ada beana haji arwah bagus ada bean banyak sedekah arwah le engkau rek amal bagus bean ruwa lambak ke neng dunia ruwa si mayit ada bubas para tretan fayaqulu rabbi aqimis sa'atu rabbi aqimis sa'ata hatta arji'ah ila ahli wa mali Gusti karena dari hubungan Gusti pangeran patolosaki kiamat patolosaki patolos kiamat pon Gusti pangeran sing kebetulan kau lebih bisa abelih ketemu pole dek ke keluarga peten kau leh ben ketemu pole dek ke tunya peten kau leh dari hubungan para tretan nikah setong cerita kabula epon orang sesoleh saya ceritakan yang setong hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ceritakan sareng setong sahabat iki penika asma'ipun Al-Barrah bin Azib radhiyallahu anhu sahabat Gusti Kanjeng Nabi sia cerita menika sahabat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki penika sahabat epon Al-Barrah bin Azib si cerita menika tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantermuka manfaat barokah kalaban cerita menika bisa meningkatkan amal kebagusan ibadah kaula sareng ajunan setuju ajaga kewajiban epon ajaga sesunat aki epon ban majauh dari kelakuan setusah deka Allah subhanahu wa ta'ala majauh deka kelakuan semaksiat majauh deka kelakuan semarogi abak tibi ban marogi akidah ke orang selain